Cek, cek, cek. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan di subchapter ya ini. Subchapter sebentar. Subchapter 3.5 ya. Ad hoc anomalies dan anomalies in discrete systems. Oke, good. Ya, kita lanjutkan bahasan kita masih di bab gauge anomalies. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengkonstruksi model yang anomali free, dan kita membahas standar model dan SU2 kemarin. Sekarang kita akan membahas ad hoc anomalies. Kemarin kita membahas gauge anomalies ya, sekarang ad hoc anomalies. So far, we have classified our anomalies into two different kinds: anomalies in global symmetry, which are interesting, and anomalies in gauge symmetry, which are fatal. Ya, kita nggak mau ada anomalies di gauge symmetry ya. However, a closer look at the triangle diagram suggests a better classification of these anomalies. Global anomalies, like a chiral anomalies, have a single global current and two gauge currents on vertices of the triangle. Ya, ini apa namanya? Global anomali ya. Jadi global anomali itu punya satu single global current dan dua gauge current in the vertices of the triangle. Jadi kalau kita punya triangle diagramnya, yang sini global, yang sini gauge, dan sini gauge. Nanti kita hitung diagram Feynman-nya dan lain-lain seperti di bab awal ini. Kayaknya kita melakukan itu. Terus kita cek apakah dia nol atau enggak. Kalau nol berarti dia enggak anomali. Kalau tidak sama dengan nol berarti dia ada anomali. They are better thought of as mixed global gauge anomalies. What we have called gauge anomalies have gauge currents on all three vertices. Tapi kalau ini global ya. Kalau yang gauge anomalies itu semua verticesnya itu dia gauge current. Tapi nanti gauge grupnya bisa beda ya. Kayak yang kemarin kita ada SU2 square cross U1, SU3 square cross U1, dan seterusnya. But here too, we have seen examples with mixed anomalies between different gauge symmetries. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan. This begs the question, do we gain anything by thinking about triangle diagram with global symmetry on all three vertices? Nah, sekarang bagaimana kalau triangle diagramnya itu di tiap verticesnya itu global symmetry? If the sum of a triangle diagram does not vanish, then the global symmetry is said to have ad hoc anomaly. Nah, ini definisi dari ad hoc anomaly. Jika triangle diagramnya itu tidak nol, maka global symmetry-nya itu disebut mempunyai anomali ad hoc. A global symmetry with ad hoc anomaly remains a symmetry in the quantum theory. Ini penting. Jadi global symmetry yang dia punya anomali ad hoc itu tetap menjadi simetri walaupun kita mengkuantisasinya. The charges that you think are naively conserved are indeed conserved. Ya, oke. You only run into trouble if you couple this symmetry to a background gauge field, in which case the charge is no longer conserved. Jadi kita akan bermasalah atau teorinya bermasalah jika teori kita couple dengan gauge field, sehingga nanti charge-nya bisa jadi tidak conserved. You run into real trouble if you try to couple the symmetry to a dynamical gauge field, because the ad hoc anomaly becomes a gauge anomaly and the theory
ceases to make sense. Dan ya ini yang lebih penting, kita akan mengalami real trouble jika kita mencoba untuk mengkopel global symmetry tadi dengan sebuah gauge field, karena anomali Etehoff-nya itu akan menjadi gauge anomali. Dan ya setelah yang kemarin kita pelajari bahwa adanya gauge anomali itu membuat teori kita mathematically inconsistent. In other words, the Etehoff anomaly is an obstruction to gauging of global symmetry. Jadi Etehoff anomaly itu adalah sesuatu yang mencegah kita untuk menggauge a global symmetry. We have already made example of global symmetry with Etehoff anomaly proof. For example, a free Dirac fermion has two global symmetry, U1 vector and U1 axial, and there is a mixed Etehoff anomaly between the two. Kita sudah bertemu contoh dari global symmetry dengan Etehoff anomaly. Contohnya adalah sebuah free Dirac fermion yang mempunyai dua global symmetry U1 vector dan U1 axial. Dan ada mixed Etehoff anomaly between the two. Sepertinya yang atas, yang awal-awal dulu ini ya. Sepertinya yang ini. Ketika membahas ini. Triangle diagram. Ya. Dan nanti kalau ini mix, maksudnya vektor-vektor aksial, nanti hasilnya enggak sama dengan 0. Pasti harus ada yang dikorbankan, entah itu yang vektor atau yang aksial. That's what I understand. So far, it doesn't sound like a Etehoff anomaly bias us very much. However, a very simple and elegant argument due to Etehoff means that the symmetry can be rather powerful tool to help us understand the dynamics of strongly coupled gauge theories. Ada argumen simple dan elegant argumen dari Etehoff yang menyatakan bahwa global symmetry tadi itu bisa menjadi alat yang powerful untuk kita memahami dinamika dari strongly coupled gauge theories. Suppose that we have a theory which at high energy has a continuous global symmetry group GF, and F stands for flavor. We are interested in the low energy dynamics and in particular the spectrum of the massless particles. Ya, contohnya kalau strongly coupled ini ya strong force ya. Di strong force itu coupling konstannya besar ketika low energy dan dia kecil ketika energinya rendah. Jadi kita bisa pakai perturbation teori di QCD, high energy QCD. Tetapi kalau low energy QCD kita nggak bisa pakai perturbation teori. Jadi dia bisa dibilang non perturbatif dan sampai sekarang masih menjadi riset yang hangat karena banyak di fisika maupun matematika, karena kita lihat kemarin yang contoh gauge anomali dari SU2, dia non perturbatif dan banyak kaitan eratnya dengan topologi. Kemarin kan kita menyinggung tentang fourth homotopy group dan seterusnya.
Kita lanjut. We are interested in the low energy dynamics and in particular the spectrum of the massless particles. For strongly coupled gauge theories, this is typically a very hard problem. As we have seen in section 2, the physical spectrum need not to look anything like the field that appear in the Lagrangian. In particular, the quarks that appear at high energy are often confined into bound states at low energy. Jadi quark yang terlihat di high energy itu sering kali terconfine menjadi bound state di energi rendah. In this way, similarly, massless field may get a mass through quantum effect. Sepertinya massless fields atau medan tak bermasanya itu bisa mendapatkan massa karena quantum effect. Conversely, it may be that some of these confined bound states themselves turn out to be massless. Atau bisa jadi confined bound state-nya itu ternyata massless. In short, the spectrum rearranges itself often in a dramatic fashion and we would like to figure out what's left at very low energy. Oh, ini menarik. Jadi intinya kita mau melihat strongly coupled gauge theory in low energy. The Adolph anomaly doesn't solve this question completely, but it does provide a little bit of an insight. Adolph anomaly tidak menyelesaikan permasalahan ini secara lengkap, secara komplit, tetapi dia memberikan sedikit ide. Here's the key idea: we gauge the global symmetry GF. This means that we introduce new gauge field coupled to GF current. Jadi kita meng-gauge global symmetry GF. Artinya kita mengenalkan sebuah gauge field baru yang terkoppel dengan GF currents kita. Now, as we explained above, the Adolph anomaly means that such a gauging is not possible since the theory will no longer be consistent. Tadi kita bahas bahwa you run into trouble if you try to couple the symmetry to a dynamical gauge field because the Adolph anomaly becomes a gauge anomaly and the theory ceases to make sense. Jadi jika kita mencoba untuk mengkoppel global symmetry kita dengan dynamical gauge fields, maka Adolph anomalinya akan menjadi gauge anomaly. Dan teorinya tidak konsisten. Sepertinya yang saya pahami, misalkan kita punya global gitu. Dan globalnya ini dan global simetrinya ini kita gauge-kan atau kita ganti gauge. Berarti gauge. Nah, gauge itu kan gauge triangle ini ya, dan kita nggak mau ada gauge anomali. Jadi yang awalnya Adolph anomaly, kalau misalkan kita couple dengan gauge group, nanti dia akan menjadi gauge anomaly dan Adolph anomalinya akan adanya Adolph anomaly akan membuat teorinya matematically inconsistent. Now, as we explained, both the Adolph anomaly means that such a gauging is not possible since the theory will no longer be consistent. To proceed, we must therefore also introduce some new massless wheel fermion which do not interact directly with the original field. Kita harus mengenalkan beberapa wheel fermion baru yang tidak bermassa, yang tidak berinteraksi secara langsung dengan original field kita, but are coupled only the GF gauge field. We must therefore
Let's introduce some new masses will fermions do not interact directly with the original field, but are coupled to the GF. Their role is to cancel the GF anomaly. Oh, oke. Jadi wheel fermion yang kita perkenalkan ini itu kenapa kok kita perkenalkan? Agar GF anomalinya itu tercancel, rendering the theory konsisten dan membuat teorinya konsisten. We will call this new field spectator fermion. Namanya fancy sekali. Kita akan memanggil medan tersebut dengan spectator fermion. What is the dynamics of this new theory? Which is the new gauge coupling to be very small, so that the gauge fields do not affect the massless spectrum of the original theory. Kita memilih new gauge coupling to be very small. Gauge couplingnya kecil, so that the gauge field do not affect the massless spectrum of the original theory, sehingga gauge field-nya itu tidak akan merubah spektrum tak bermassa dari original theory. In particular, if the new GF gauge field itself becomes strongly coupled at some scale lambda nu, we'll pick the gauge coupling so that lambda nu is much smaller than any other scale in the game. Oh, oke. Jadi if the new jika medan Terra GF-nya itu menjadi strongly coupled at some scale, maka kita akan memilih gauge coupling. We'll pick the gauge coupling so that kita akan memilih gauge couplingnya dari teori kita tadi ya. Sedemikian rupa sehingga lambda nu is much smaller than any other scale in the game ya. Jadi ini dilakukan agar gauge field-nya itu tidak berefek ke spektrum tak bermassa dari teori awal kita. The upshot is that at low energies, either in the strict infrared or at energy E greater than lambda nu, that there are two choice. Jadi the upshot at low energy, there are two choices. The symmetric group GF is spontaneously broken by the original gauge dynamics. In this case, the original theory in which GF is a global symmetry must have massless constant modes. Jadi karena ada dua choice di low energy, yaitu symmetric group GF-nya itu spontaneously broken. In this case, the original theory in which GF is a global symmetry must have massless constant boson. Nah, sehingga di teori original kita, karena GF-nya itu adalah global symmetry, maka akan ada massless Goldstone boson ya, dari teorema Goldstone. Kayaknya kita membahas teorema Goldstone. Dia nggak tahu udah dibahas belum di sini. Tapi intinya ini dari teorema Goldstone. The symmetric group GF is not spontaneously broken. Jadi ada dua choice ya. Yang pertama, gauge group GF-nya itu spontaneously broken at low energy. Atau yang kedua, the symmetric group GF-nya itu tidak spontaneously broken, tapi ada sesuatunya. In this case, we are left with a GF gauge theory which must be free from anomalies. Ya, tentu kita harus tidak punya anomalis ya. Maksudnya gauge anomalis dari merubah GF menjadi gauge. By construction, the spectator fermion contributes towards the GF anomaly, which means that the low energy spectrum of the original theory must contain extra massless fermion which conspire to cancel the anomaly. Ya, jadi tadi kita sudah memperkenalkan yang massless fermion tadi agar tidak ada gauge anomaly.
Nah, berarti di sini original teorinya itu must contain extra massless fermion which conspire to cancel the anomaly. This gives us a handle on the spectrum of the massless fermion and is now is known as Ethoff anomaly matching. The essence of anomaly matching is that one can follow the anomaly from the ultraviolet to infrared. Ya, jadi karena ini maka spektrum dari massless fermionnya itu terconstrain ya, dan constraint-nya ini dinamakan dengan Ethoff anomaly matching. The essence of anomaly matching is that one can follow the anomaly from the ultraviolet to infrared. If the Ethoff anomaly in the ultraviolet is AUV, then the spectator fermion provide an anomaly A spectator such that ya intinya pokoknya biar anomalinya tercancel. But if the symmetry survives in the infrared, the anomaly persists. Now the massless fermion may look very different from this in the UV. For example, if the theory confines, then this will typically be bound states, but they must contribute to AIR to the anomaly width. Nah, jadi kita consider di UV, ketika di UV, jika Ethoff anomalinya AUV, maka ekspektatornya ya harus cancel AUV. Nah, kemudian ketika kita di infrared, Ethoff anomalinya ini dan ekspektatornya juga harus bisa mengcancel itu juga. The anomaly is special because it is an exact result, yet can be seen at one loop in perturbation theory. Jadi anomalinya eksak, tetapi bisa dilihat dalam perturbation one loop di perturbation theory. Anomaly matching has many uses. The standard application is to a SUN gauge theory coupled to an F massless Dirac fermions, each in the fundamental representation. This is a vector-like theory, so doesn't suffer any gauge anomaly. The global symmetry of the Lagrangian is GF equal UNFL cross UNFR. Jadi ini global symmetry-nya ya. Where each factor acts on the left-handed or right-handed whale fermion. However, we have seen in section 3.1 that the chiral anomaly means that axial U1 does not survive in the quantum theory. Ya. Kita sudah melihat bahwa chiral anomaly itu tidak survive di quantum theory ya. The non-anomalous global symmetry of the theory is, dan sehingga yang non-anomali itu yang bagian U1V saja. U1A-nya enggak. We can see immediately that GF is likely to enjoy a Ethoff anomaly since the SUNF factors act independently on left and right-handed fermions. Kita bisa melihat secara langsung bahwa GF akan kemungkinan besar akan ada Ethoff anomaly since karena SUNF factor act independently on left and right-handed fermion. Sedangkan yang ini enggak. Maksudnya ininya kan ada left dan right-nya beda-beda ya. Maksudnya nanti kalau triangle diagramnya SUNL dan SUNR, kemungkinan besar pasti nanti akan ada gauge anomaly. The question is, what does this tell us about low energy dynamics of our theory? The answer to this question will be topic of section 5. We will delay giving the full analysis until section 5.6, where we will show that often there is no confined bond state spectrum which can reproduce the Ethoff anomaly in GF.
Ya, jawaban dari pertanyaan ini yaitu pertanyaan apa yang sudah kita jelaskan tadi, itu menjelaskan apa tentang dinamika dari teori kita di energi rendah. Nah, itu nanti akan dibahas secara lengkap di section 5. This means that GF must be spontaneously broken and there are massless Goldstone boson in the theory. Jadi kita di section 5.6 itu akan melihat bahwa tidak ada confined bound state spectrum which can reproduce the atomic anomaly in GF. Sehingga intinya nanti ini tidak akan terjadi lah, atau susah terjadi. Sepertinya tidak akan terjadi. Sehingga salah satu atau satu-satunya kemungkinan ya berarti ini. Nanti dia akan GF-nya spontaneously broken dan akan ada Goldstone boson. Andesite symmetry protected topological phases. In condensed matter physics, ya, kita melihat bahwa gauge teori ini banyak aplikasinya di condensed matter physics ya, yang teori ya. There is the notion of symmetry protected topological phase. Won't describe this in detail, but provide a few words to explain how this related to Adolf anomalies. Dan topological phase-nya itu related to Adolf anomalies. An SPT phase is a gap phase which, if we disregard the global symmetry, can be continuously connected to trivial phase. Sebuah symmetry protected topological phase itu adalah sebuah phase yang gap. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa. If we disregard the global symmetry, jika kita disregard global symmetry-nya, can be continuously connected to trivial phase. If we disregard the global symmetry, SPT phase-nya itu gap dan dapat secara kontinu connected to trivial phases. Kenapa disebut symmetry protected? However, if we insist that we preserve the global symmetry structure, then it is not possible to deform an SPT phase into a trivial theory without passing through a quantum phase transition. Tetapi jika kita kokoh untuk preserve the global symmetry structure, maka tidak akan mungkin untuk mendeform, mengubah SPT phase into trivial theory tanpa quantum phase transition. Jadi ada dua tadi. Satu, kita bisa mendisregard global symmetry kita, atau dua, kita tetap preserve global symmetry tetapi nanti akan mengalami quantum phase transition. SPT phases can be repressed in the language of Adolf anomalies. An SPT phase in spatial dimension D has a global symmetry G such that when placed on a manifold with boundary, the D-1 dimensional theory on the boundary has a Adolf anomaly for G. Ini menarik. Jadi SPT phase in spatial dimension D has a global symmetry G such that when we place on a manifold with boundary, the D-1 dimensional manifold on the boundary has Adolf anomaly for G. Jadi jika di boundary-nya itu punya Adolf anomaly, maka di manifold-nya itu akan ada SPT phase. Ya, ini cuman
sekilas saja tentang symmetric protected topological case. Oke, kita lanjut ke anomalies in discrete symmetries. In this section, we turn to a slightly different topic, anomalies in discrete symmetries. Unlike our previous examples, this will have nothing to do with chiral fermions or ultraviolet divergences in quantum field theory. Instead, our main example is an anomaly in pure Yang-Mills theory. Di section ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda, yaitu anomali di discrete symmetry. Tidak seperti contoh-contoh kita sebelumnya, tidak yang akan kita bahas ini tidak akan ada hubungannya dengan chiral fermion or ultraviolet divergences in Yang-Mills quantum field theory. Instead, tapi our main example is an anomaly in pure Yang-Mills theory. Jadi pure Yang-Mills tanpa ada matter field seperti ini. I should mention up front that this material is somewhat more specialized than the rest of this chapter. Ya, materi ini akan lebih terspesialisasi. We will need to invoke a whole bunch of new machinery, which, while fun and interesting in its own, will not needed for the rest of the day's lectures. Ya, jadi nggak akan banyak atau malah tidak akan ada sama sekali hubungannya sebab ini dengan lecture selanjutnya. And at the end of the day, we'll only apply this machinery to learn something new about SUN Yang-Mills at theta equal pi. Dan ya global discrete symmetry-nya ini yang akan kita bahas ini akan muncul atau akan memberikan sesuatu yang baru hanya ke SUN Yang-Mills pada saat theta-nya sama dengan pi. For those who are nervous that the effort is worth it, here is the gist of the theory. Ya, yang ragu apakah membahas ini akan berguna atau tidak, ini ceritanya seperti ini. Recall from the section 2.6 that there are at least two different versions of SUN Yang-Mills theory that differ in global structure of the gauge group. Ya, kita ingat di section 2.6 ada dua Yang-Mills theory yang berbeda. Maksudnya untuk SUN itu ada dua Yang-Mills theory yang berbeda, yaitu dengan yang G equal SUN dan G equal SUN on Zn. Moreover, as we explained previously, the theta angles take different range in these two cases. Untuk G equal SUN, theta-nya itu dari 0 sampai 2 pi. Kalau SUN on Zn, theta-nya itu 0 sampai 2 pi n. The discrete symmetry that we are going to focus on is time reversal, dan simetri yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini adalah time reversal. As explained in section 1.2.5, under the time reversal theta to minus theta, this means that the theory with theta equals 0 is invariant under time reversal, but so to the theory where theta takes half of its range, i.e. but so too is the theory when theta takes half its range, i.e. the time reversal invariant values are theta equal pi, half of its range ya. Kalau yang SUN kan range-nya dari 0 sampai 2 pi, berarti half-nya pi. Kalau yang SUN on Zn, tadi tetanya dari 0 sampai 2 pi n, jadi range-nya half of the range-nya pi n. Clearly, this differ. Ya, jelas bahwa mereka berbeda.
This means that if we start with G equal SUN and theta equal pi, then we have time reversal invariance. Nah, dari penjelasan di atas bisa artinya adalah jika kita punya G equal SUN dan theta equal pi, maka teori kita itu time invariant. Time reversal invariant, sorry. If we subsequently divide the gauge group by Zn, whatever that means, keeping theta unchanged, we lost time reversal invariant. Kalau tetanya tetap 2 pi dan SUN-nya kita bagi dengan Zn, maka time reversal invariant-nya akan broken. This smells very much like a mixed Eadhoff anomaly. Dan ini akan seperti kok mirip dengan Eadhoff anomaly. We do something to one symmetry and lose to other. Ya, Eadhoff anomaly kan tadi kita mengubah global symmetry dari gauge group dan nanti bisa ada gauge anomaly. Roughly speaking, we want to say that there is a mixed Eadhoff anomaly between time reversal and the Zn central symmetry of the gauge group. Roughly speaking, kita mau mengatakan bahwa ada, jadi punchline-nya di sini. Mixed Eadhoff anomaly between time reversal and Zn central symmetry of the gauge group. It turns out the language above is not quite correct. Ya. Pernyataan di atas tidaklah precisely correct. There is a mixed Eadhoff anomaly, but it is between rather different symmetry known as generalized symmetries. Oke, jadi there is a mixed Eadhoff anomaly, but it is between the rather different symmetry known as generalized symmetries. We'll describe this in section 3.6.2 below. But first, it will be useful to highlight how a very similar Eadhoff anomaly arises in a much simpler example, bosonic quantum mechanics. Sebelum kita menuju ke sana, kita akan melihat Eadhoff anomaly muncul di example yang lebih simple, yaitu bosonic quantum mechanics. Anomaly in quantum mechanics. Many of the key features of discrete anomalies appear already in quantum mechanics of particle moving on a ring around a flux tube. Banyak dari sifat-sifat penting dari anomali yang diskrit itu sudah muncul nggak di QFT tapi di mechanics quantum mechanics biasa dari suatu partikel yang bergerak di ring around a flux tube. This is an example that we first met in lecture on application of quantum mechanics, dan ini pertama kali kita temui di lectures application of quantum mechanics when introducing the Aharonov-Bohm effect. Tapi kalau nggak salah kita juga introduce Aharonov-Bohm effect di lecture ini di atas. We also briefly introduce this system in section 2.2.3 of these lectures when discussing the theta angle. Oh ya, ini dijelaskan di sini. Kita briefly introduce this system in section 2.2.3 di lecture ini ketika kita membicarakan theta angle. We start with the Lagrangian L equal m on 2 x dot square plus theta on 2 pi x dot. Where we take the coordinate x to be periodic. Ya, ini penting. Dimana kita take coordinate x to be periodic karena kita membahas ini ya, quantum mechanics of a particle moving on a ring.
around a flux tube. This describes a particle of mass m moving around a solenoid with flux theta. Jadi dia ini mendeskripsikan suatu massa m yang bergerak mengitari solenoida dengan flux theta. We also see this same quantum mechanical system rising later in section 2.1 when we consider electromagnetism in D equal 1 plus 1 dimension compactified on a spatial circle. Kita nanti akan melihat ini lagi. The theta term is a total derivative. This ensures that it does not affect the equation of motion and so play no role in the classical system. Theta termnya itu total derivatif sehingga itu tidak akan merubah classical system kita. However, famously, it does change the quantum theory. To see this, we introduce the momentum. Ini momentum definisinya partial L partial X dot ya. Ya tinggal diturunkan biasa, kita akan dapat itu. In term which the Hamiltonian reacts, nah sehingga Hamiltoniannya akan menjadi tinggal pakai transformasi Lisandro ya, dari Lagrangian ke Hamiltonian seperti biasa. Kemudian dari sini ke sini dikuantisasi seperti biasa. When the second calculative we use the canonical commutation relation XP equal I ya. P-nya diganti dengan ini seperti biasa. It is simple to solve for the spectrum of this Hamiltonian. We will ask that the wave function are single value x. In this case, they are given by, nanti tinggal pakai apa namanya persamaan Schrödinger biasa dan karena hanya udah tahu, ya tinggal diselesaikan dan hasilnya itu. Where the requirement that psi is single valued around the circle means that we must take n in z. Jadi n-nya in z karena dia harus single valued around the circle. Plugging this into the time independent Schrödinger equation, psi equal E psi. We find the spectrum. Oh wait. Sepertinya dari Hamiltonian ini kita udah bisa cari eigenfunctionnya dan eigenfunctionnya ini. Oh iya. Dan kemudian kalau kita masukkan ke persamaan Schrödinger, psi equal Si, maka nanti kita akan dapatkan bahwa IN-nya itu adalah ini. The spectrum is shown in the figure as a function of theta. The key point is that the spectrum remains invariant under theta transform to theta plus 2 pi. Jadi spektrumnya itu tidak akan berubah ketika kita mengubah theta menjadi theta plus 2 pi.
However, it does so by shifting all the states ya. Jadi kalau tetanya ini kita ubah jadi theta plus 2 pi, maka kita akan nge-shift, menggeser semua state n jadi n plus 1. This example of spectral flow. The fact that our system is periodic in theta will be important because of this. Here are two further explanation. First, the path integral. Consider the Euclidean path integral with temporal S1 parameterized by tau in O beta. Then the field configuration include instanton. Kita tinjau sebuah Euclidean path integral dengan temporal S1 parameterized by tau in beta, maka field konfigurasinya itu akan include instanton, labeled by the winding number of the map X to S X, map from S1 to S1. Euclidean path integral with temporal S1 parameterized by tau in 0 to beta. Then the field configuration include instanton, labeled by the winding number of the map. Ini ininya ya, integral terhadap semua parameter. Kalau kita integralkan nanti hasilnya harusnya sih X. Dan karena X-nya itu dari 0 sampai beta, atau S1, maka dia harusnya jadi 2 pi K. Because the theta term has a single time derivative, it comes with a factor I in the Euclidean path integral, which weighted by EI theta K with K in Z. We see that the partition function is invariant under theta to theta plus 2 pi. Kalau weight-nya ini dan tetanya berubah jadi theta plus 2 pi, maka dia akan invariant ya. Next, Hamiltonian quantization. Here the fact that H theta and H theta plus 2 pi are equivalent quantum system can be stated formally by the conjugation. Ini. Note that the operator EIX is particularly natural. Indeed, the classical periodicity of the X really means that X is not a good quantum operator. Instead, we should only work with EIX. Oh, kalau X doang itu dia nggak bagus sebagai quantum operator, maka kita harus bekerja dengan EIX.
symmetries. It will prove useful to describe the symmetries of the model. First, for all values of theta, there is an SO2 isomorphic to U1 symmetry, which classically act as translation x to x plus alpha. Akan dibuktikan bahwa akan bermanfaat atau berguna jika kita mendeskripsikan berguna untuk mendeskripsikan simetri dari model kita. Yang pertama, for all values of theta, there is an SO2 isomorphic to U1 symmetry which classically act as translation x plus alpha ya, karena kita berada di ini ya ring, jadi translasinya akan jadi U1. Ini SO2 ini rotasi di 2 dimensi, dan rotasi di 2 dimensi kan sama dengan U1 di kompleks. In the quantum theory, we implement this by theory T alpha with alpha in 0 to 2 pi. It acts an operator as seperti itu. Jadi T-nya itu translasi ya. Bisa dilihat di sini. Ini dia kayak menambahkan alpha di situ. And on state S ini. For the two special values theta equals 0 and theta equal pi, the system also enjoy a parity symmetry which acts classically as ini bisa kita lihat ya, kalau tetanya pi maka dia akan flip. In the quantum theory, this act on operator as ini dengan p square-nya equal 1. One could also view this as charge conjugation since it flips the charge of the particle moving around the solenoid. In addition, the theory has an anti-unitary time reversal invariance at theta equal pi and pi, but this does not seem to buy us anything new. The action of parity on the states depend whether theta equal pi or theta equal 0 or theta equal pi. Let's look at each in turn. Theta equals 0. Here we have P to P from N to minus N. P-nya parity ya. There is a unique ground state. Wait. Oh, tetanya ini maksudnya alpha ya. Jadi kalau alfanya ini pi, maka dia akan jadi minus 1. Atau merubah X jadi minus X. Seperti itu. Atau ketika kalau tetanya 0, kalau tetanya 0, harusnya sih nol juga. Enggak merubah. Coba kita lihat. Oh, tapi ini merubah. Dari N menuju minus N.
atau di sininya maksudnya. Kalau di sini tetanya itu 0 atau pi, itu nggak akan merubah teori kita invarian. Terhadap X, kalau X-nya kita berubah menjadi minus X. Lihat, minus menjadi minus half, minus half. Kita percaya dulu saja. Here we have P from N to N. There is a unique ground state 0, so parity is unbroken. Ada unique ground state 0, so parity unbroken. Maksudnya kalau kita merubah dari N ke minus N, ya nggak akan berubah. Maksudnya untuk state 0. However, all higher states come in pairs plus minus N, related by parity. Yeah, we can now look at the interplay of parity and translation. It's simple to see that Pt alpha Pt minus alpha itu sama dengan T minus alpha. Mathematically, the SO2 symmetry and Z2 combine into O2 yang dia isomorphic dengan Z2 semi direct product with SO2. Where the semi direct product is there because we see above P and T alpha do not commute. Di semi direct productnya itu karena P and T alpha dan do not commute. Nah sekarang untuk pi equal theta equal pi, now there is two ground state 0 and 1. They have different charges under translation with charges itu maksudnya eigenvalue-nya ya. T alpha equal 0 ya karena tadi T alpha itu EI itu, dan kalau ini ya dan ininya sama dengan 1. Dan karena n-nya 0 maka di sini pangkat 0 jadinya 1, tapi kalau di sini n-nya 1 maka ininya EI alpha. Wait. Oh, kayaknya theta dan alpha ini beda ya. Saya tadi salah. Jadi untuk value theta ada simetri ini yang dia sama saja mentranslasi X menuju X plus alpha. Dan kalau secara kuantum ini menjadi T alpha. Dan dia secara kuantum X seperti ini. Nah, untuk kalau sistem kita itu ya tadi benar, maksudnya ambil theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi, maka sistem kita mempunyai simetri paritas, di mana X-nya tidak akan berubah jika atau apa namanya, ketika kita mengganti X menjadi minus X itu nggak akan merubah sistemnya. Dan secara kuantum paritas itu jadi ini gitu. Jadi ini sama ini beda. Ini sama ini beda.
Dan ketika theta sama dengan pi ada dua ground state, yaitu 0 dan 1. Kenapa? Karena energi paling rendahnya di sini kalau tetanya 2, kalau tetanya pi maka di sini n minus setengah ya. Dan karena ini kuadrat, jadi yang paling rendah itu adalah ketika n-nya tadi sama dengan 0 dan sama dengan 1. Ketika n-nya sama dengan 0, nilainya di sini setengah. Ketika n-nya sama dengan 1, nilainya juga setengah kuadrat. Jadi ground state-nya ada 2. Tetapi kalau tetanya itu 0, ground state-nya yaitu energi paling rendahnya itu ketika n-nya sama dengan 0 saja. Really, the action of parity can no longer be the same as when theta equals 0. Because the states n minus n are not degenerate. Instead, the parity now act as, jadi paritasnya, itu dia merubah n menuju minus n plus 1. Bisa dilihat dari energinya. Ya, dari sini. Nanti bisa dilihat kalau paritasnya itu merubah n menuju minus n plus 1. In particular, P0 equal 1 and P1 equal 0. This shift also shows up when we see the parity mixes with translation. We now have Pt alpha P sama dengan ini. This is no longer the group O2. It is sometimes referred to as the central extension of O2. Said slightly differently, we have projective representation of O2 on the Hilbert space H of the theory. We can define a representation of O2 on the race H mod C star, but it does not leave the representation on the Hilbert space itself. Ya, itu grupnya tidak jadi O2 lagi, tetapi sering disebut sebagai central extension dari O2. Sekarang kalau tetanya tidak sama dengan 0, atau sama dengan pi. When theta does not take a special value, there is no Z2 symmetry and a unique ground state. Tidak ada lagi Z2 symmetry, yaitu paritas tadi, and a unique ground state, dan tidak ada ground state yang unik. For theta less than pi, the ground state is 0. For theta greater than pi, the ground state is 1. Coupling to background fields, background gauge fields. For the chiral anomaly, the breakdown of the symmetry shows up most clearly when we couple to background gauge field 3.34. Our quantum mechanical example is no different. We turn on a background gauge field for the U1 symmetry x to x plus alpha.
This means that we return to our original Lagrangian 3.80 and replace it with the action untuk anomali chiral, the breakdown of the symmetry. Simetrinya itu nanti akan hilang atau broken. Show up most clearly, terlihat jelas ketika kita mengcouple dengan background gauge field. Our quantum mechanical example is not different. Nah, yang quantum mechanical yang kita bahas tadi juga sama aja. Jika kita turn on the background gauge field for the Yuan symmetry, this means that we return to our original Lagrangian and replace it with the action seperti ini. Oh ya, jadi kalau kita turn on the background gauge field, maka turunannya akan jadi sejenis turunan kovarian. Jadi kalau ada turunan, maka kita tambah dengan gauge field kita. Kovarian derivative like. Dan juga ada suku ini. This Lagrangian is invariant under the symmetry x to x plus alpha t and a naught to a naught minus alpha dot t. We have also include an extra term p alpha naught. This is an example of quantum mechanical Chern-Simons terms. Ini adalah contoh dari quantum mechanical Chern-Simons term. We'll spend some time discussing the d equal to plus 1 version of this term. We've already encountered terms like this before section 2.1.3, where we argued that it was compatible with gauge invariant provided P in Z. Kita sudah melihat suku yang seperti ini sebelumnya di section 2.1.3 ketika kita berargumen bahwa itu is compatible with gauge invariant provided P in Z. Ini akan gauge invariant jika P-nya itu in Z. Kita lihat. Sepertinya ini. Our new action is not quite invariant under theta transform to theta plus 2 pi. We now have s theta 2 pi, pi equal s theta, pi plus 1. Jadi dia nggak invarian banget, tapi kalau kita di sini tambah 2 pi, maka p-nya akan tambah 1. Bisa dicek sendiri. P-nya itu sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Nanti bisa dicek. Tidak susah. Equivalently, we should identify. Ya, sama aja kita bisa mengidentifikasi ini theta, pi itu sama dengan theta plus 2 pi, p minus 1. Now, let's look at the action of parity. We still have x to minus x, but now this must be augmented by p, parity dari a naught-nya juga. At theta equals 0, this is the good symmetry of the theory, provided that p equals 0. However, at theta equal pi, we have a problem. The action of parity maps theta equal pi to theta equal minus pi and p to minus p. We then need
to shift theta back to pi, which in turn shift p to minus p. In other words, kita cek. Kita lihat. Kalau di sini x-nya kita ubah menjadi minus x dan a naught-nya menjadi minus a naught, maka ini invarian ini berubah. Tapi dia nggak berubah ketika theta 0 ini still good symmetry of the theory jika p-nya sama dengan 0 ya. Jika p-nya sama dengan 0, maka ya term ini nggak ada dan s-nya tetap. Tetapi ketika theta equal pi, ketika theta-nya equal pi, ini equal pi, we have a problem. The action of parity maps theta pi to theta minus pi. Oh ya, jadi kalau ini ini nggak berubah ya, nggak berubah, ini nggak tetap ya. Kalau x-nya menuju minus x dan a0-nya menuju minus a0, maka ininya akan jadi minus di sini. Jadi theta-nya akan berubah menjadi minus pi. Dan p-nya akan berubah menjadi minus p. Ini kalau a0-nya kita ubah, maka ya p-nya di sini akan berubah. Maksudnya akan ada minus di sini dan ya, p-nya berubah juga. We then need to shift theta back to pi, which in turn shift p to minus p. Kita butuh menggeser theta back to pi. Yang mana ini akan membuat p-nya itu berubah menjadi minus p to p minus 1. Jadi kalau kita paritaskan, maka pi, pi itu akan jadi minus pi, minus pi, tetapi ini akan ekuivalen dengan pi minus pi minus 1. Coba kita cek. Ini nggak akan berubah ya. Yang ini kalau A0-nya berubah dan tetanya sama dengan pi, maka akan jadi setengah x dot minus ya. Minus A0 minus pi A0. Minus setengah x dot. Oh iya. P-nya ya dari P. Makanya saya tadi agak bingung. Minus P A0. P itu sama dengan mx dot plus half kalau di kita. Mx dot plus half. Kayaknya M-nya dibikin 1. Kalau M-nya dibikin 1, di X dot plus half. Kalau mau kalau mau berubah jadi plus lagi, berarti kita harus plus dengan minus half X dot plus A0 min P A0. Kita harus jumlahkan dengan X dot plus A0 ya. Dikurangi dengan X dot plus A0. Ini sama ini, nanti dia akan jadi setengah X dot plus A0. Sehingga ini happily back menjadi ini, term yang sama kayak ini. Sedangkan yang ini dan ini, oh saya sepertinya
Salah. Jadi kalau kita hitung apa namanya P-nya, yaitu partial L per partial X dot, maka hasilnya adalah ini plus A not ya. Ya, itu bisa dicek. Hitung aja di sini, dia jadi M X dot plus A not ditambah datanya pi jadi half eh A not. Oke, jadi ini minus P A not dikurangi X dot plus A not. Dan X dot plus A not ini adalah P dikurangi setengah A not. Wait. Ini minus P minus setengah A not. Apakah saya ada yang salah lagi? Harusnya ada A not-nya di sini, tetapi saya tidak menemukan A not. Atau dari M-nya itu. Ya, M-nya nggak satu ya. Jadinya X plus A not-nya itu sama dengan P minus setengah A not per M. Oh, saya salah ini. Perhitungan terhadap X dot, ya setengah doang, nggak ada A not-nya di sini. Kalau mau merubah itu jadi X dot tetanya berubah jadi pi, benar harusnya kita jumlahkan dengan ini, tapi kita kurangkan dengan ini. Nah, ini nanti akan berkontribusi ke P dikali A not. Yang saya dapatkan adalah X dot plus A not-nya itu sama dengan P per M plus 1/2M. Oh, half-nya dari mana? Oh, half-nya ketika tetanya jadi pi ya. Tapi kita tetanya minus pi, jadinya minus. Tapi nggak akan merubah banyak sih. Ini plus, ini minus. Ini coret. Sehingga kita punya ini. Tadi dia bilang P-nya seolah-olah berubah dari P menuju P minus 1 ya. Nah, saya berharap tadi itu di sini ada anot, M anotnya
nanti akan merubah ini. Tapi dia nggak berubah. But anyway, harusnya caranya kayak tadi sih. Kayaknya ada yang salah. Saya tahu salahnya di mana. Kayaknya P-nya bukan ini. Karena di sini ada P ya. Jadi di situ sepertinya salahnya di situ. Jadi ketika mau menghitung ini, somehow ini harusnya dijabarin P-nya di sini. Ya, kurang lebih caranya seperti itu. Dan tadi salahnya kayaknya gara-gara ada P-nya di situ sehingga P yang tadi saya tulis salah. Kita lanjutkan aja. But there is no P in Z for which minus P minus 1 equal P. Nggak ada satupun P di Z yang P-nya itu sama dengan minus P minus 1 ya. 0 pun enggak. The fact that Chern-Simons level necessarily differ after parity means that the theory is not parity invariant at theta equal pi. It suffer mixed at of anomaly between parity and translation. Jadi the theory is not parity invariant under at theta equal pi dan dia suffer at of anomaly between parity and translation. The partition function. Here is yet another way to say the same thing. Let's consider the Euclidean partition function with Euclidean time S1 of radius beta. We introduce the chemical potential integral di tau A0 equal mu. Coba kita tinjau Euclidean partition function with Euclidean time S1 of radius beta. We introduce the chemical potential ini mu, yang mu-nya itu sama dengan ini ya, integral dari tau A0. Large gauge transformation mean that mu itu isomorphic to mu plus 2 pi. We can compute the partition function. Nah, sekarang partition function kita akan ditambah dengan chemical potential kita ya. Dikali dengan Q, dengan Q-nya itu adalah U1 charge dari state-nya. We'll compute the partition function at theta equal pi. For our purposes, it will suffice to focus on the ground state 0 and 1, which we take to have E equal 0. These have charges Q equal 0 and Q equal 1 respectively. We have Z ground equal 1 plus EI mu. Under parity, we have P transforming mu to minus mu. Jadi kalau ground state-nya yaitu ketika E-nya 0, maka ini 0 ya. Dan charge-nya itu 1 atau 0 atau 1 respectively. Jadi ketika charge-nya 0, maka dia akan jadi 1. Ketika charge-nya 1, dia akan jadi ini. EI mu.
Kenapa? Karena karena state-nya tadi 0 atau 1 ketika tetanya sama dengan pi. Nah, ketika under parity we have p mu to minus mu karena paritasnya tadi mengubah A0-nya menjadi minus A0. This is not surprising, the two states have different charges under Yuan symmetry. Ya karena the two states have different charges under Yuan symmetry. There is, however, once again a loophole. The two states 0 and 1 have charge that differ by 1. Charge-nya 0 dan 1 ya tadi ya. We make the theory parity invariant if we assign these two states with charge plus minus theta, plus minus tengah. The partition function is then ini, dan dia akan jadi ini. Manipulasi matematika biasa ya, algebra biasa. Now we have partition function that is invariant under parity. Kalau kita ambil charge-nya itu jadi ini, maka dari kita invariant under parity, but there is a price we have paid. Nah, tetapi it is no longer invariant under mu to mu plus 2 pi. This is reminiscent of the theory of chiral fermion, where we could shift the anomaly between U1 vector or U1 axial symmetry. Ya, kita coba sini di sebelumnya. Jadi kalau kita milih ini preserve, maka ini hilang. Atau kalau kita milih ini preserve, maka ini hilang. Adding a potential. So far we have argued that there is a subtle interplay between parity and translation when theta equal pi. Ya, jadi ada ad hoc anomali antara parity dan translation ketika theta equal pi, which we can think of as ad hoc anomaly. But what is it good for? Apa bagusnya kalau dia punya ad hoc anomaly? As no explain, anomalies of this kind can be used to restrict the dynamics of the theory. Ya, anomali ad hoc itu berguna untuk merestrik dinamika dari teori kita. So, see this, we remove the background gauge field, but in its place turn on a potential for X. Jadi, consider kalau kita remove background gauge field-nya, tetapi kita adakan potensial untuk si X. Clearly, any potential must be invariant under X to X plus 2 pi. Karena X kita itu ini ya, X sama dengan X mod 2 pi. Ya lupa nulisnya gimana. Ya, tapi intinya X-nya itu periodik ya, terhadap 2 pi. However, we will request something more. We will ask the potential is invariant under X to X plus pi. Ya, jadi coba sekarang X-nya invariant terhadap X plus pi. Kalau dia invariant terhadap X plus X pi, otomatis dia invariant terhadap ini ya. For example, we consider the potential ini lambda cos 2x. Clearly, it is invariant under ini ya. This has two classical ground state at x equals 0 and x equal pi. Moreover, the Yuan translation symmetry is broken to ini. This means that at theta equal 0 and theta equal pi, we have to discrete symmetry. Yaitu t pi merubah x jadi x pi dan x menuju minus x. Oh, we have to discrete symmetry. At theta
theta equal 0, the operator obey the algebra tp pi equal pt pi. This is the algebra z2 cross z2, but at theta equal pi, there is a subtle t. The central extension means that this generator obey pt pi pt pi p equal minus tp. We can define the two element a equal p and p equal tpp, that this obey a square equal 1 and p square equal, dari ini ya, paritas itu nilpotent, jadi a square-nya sama dengan 1, p square equal tp pi equal minus 1. Dari mana? Karena pt pi itu minus t pi ya, jadi ini kan pt pi p, dia jadi minus t pi, dan t pi jadinya 1 karena dia mod 2 pi. So that p square sama dengan 1. Also we have ABA equal b minus 1. This is the D8 algebra. It is the symmetry of the rotation of a square. The D8 algebra can act on a single ground state. In particular, if both t pi and p act on phase on a state, then we can satisfy the algebra. That means that the quantum mechanics must have two ground states for all values pi. In particular, if both t pi and p act as a phase on the state, then we can satisfy the algebra T 3.81. That means that the quantum mechanics must have two ground states for all values lambda. We can reach the same conclusion for any potential that retains T pi as a symmetry. This argument is slick, but it is powerful. Usually, we learn that double well quantum mechanics has just a single ground state, with two classical ground states split by instanton. The argument both says that this doesn't happen in the present situation when theta equal pi. This is perhaps rather surprising at more prosaic level. It arises because there are two instanton which tunnel between two vacua. One which goes one way around the circle and one which goes the other at theta equal pi. These two contributions should cancel. Ya, argumennya sangat tricky, tetapi dia powerful. Biasanya kita belajar bahwa di double well quantum mechanics itu hanya punya satu single ground state dengan dua ground state classicalnya itu tersplit oleh instanton. Kayaknya kita belajar ini di buku ini. The argument both says that this doesn't happen in the present situation when theta equal pi. This is perhaps surprising at more precise level. It arises because there are two instanton which tunnel between two vacua. Oh, jadi lebih detail lagi itu kenapa kok yang sekarang kayak gitu, karena ada dua instanton yang tunnel between two vacua, one which goes one way around the circle and one which goes other. At theta equal pi, these two contributions will cancel. Yeah, I think kita cukupkan dulu sampai ini. Kali ini kita udah belajar eta of anomaly. Intinya dia muncul ketika tiga global simetri dan kita ingin membuat global simetri itu menjadi gauge simetri. Oh, salah. Eta of anomaly itu pokoknya tiga global simetri. Dan kalau ada eta of anomaly dan global simetrinya mau kita ubah jadi gauge simetri, maka
ada restriction di situ karena kita nggak mau ada Gauge anomali. Dan kita belajar sedikit anomali di discrete symmetry. Contohnya itu adalah anomali di quantum mechanics, di mana sistem kita adalah sebuah partikel yang bergerak di ring around a flux tube. Jadi dia bisa bergerak di X dan dia bergerak di ring, tetapi ada potensial dari bisa dibilang mungkin potensial magnetik seperti itu ya, karena ada suku ini. Dan ternyata ada Adolph anomali antara translasi dan parity di sini. Jadi kalau kita mau tadi kita bahas sedikit, kalau kita mau retain parity translasi maka paritinya enggak, ini yang kalau ada chemical potential ya. Kalau ditambah dengan chemical potential, kalau kita mau retain parity maka translasi hilang, kalau kita retain translasi maka parity hilang. Dan ada cara yang lain, yaitu kita bisa turn off the gauge field tapi kita turn on potensial. Dan kita melihat bahwa nggak mungkin translasi dan parity-nya itu satisfy algebra 3.81. Ya, jadi intinya di kasus tadi parity dan translasi nggak mungkin jadi gauge secara bersamaan. Pasti kalau mau kita gauge anomaly free, kita harus let over salah satu. Dan pertemuan depan kita akan melanjutkan di generalized symmetries.